La plupart des femmes ne peuvent que rêver d'un orgasme multiple, mais pour Amanda Grice, c'est un véritable cauchemar. La jeune femme de 22 ans souffre d'une maladie rare, ce qui signifie qu'elle a 50 orgasmes incontrôlables par jour, qui peuvent survenir n'importe quand et n'importe où. J'ai besoin d'un moment, désolée. Au lieu d'être une belle chose, comme ce devrait être le cas, c'est devenu une véritable nuisance. Il n'y a actuellement aucune explication médicale ou aucun traitement. Amanda doit donc faire de l'exercice par le yoga et le sport, juste pour trouver un peu de soulagement. Cette maladie, appelée le syndrome d'excitation sexuelle permanente, a complètement chamboulé sa vie. Le plaisir est censé être une bonne chose, mais quand vous en avez trop longtemps, c'est comme manger trop de bonbons, c'est bon et ça vous rend heureux, mais à la fin, ça vous rend malade parce que vous en avez eu trop. Ces orgasmes ou ces spasmes peuvent être déclenchés par la moindre vibration. La maladie d'Amanda est apparue quand elle avait 8 ans, et c'est devenu si grave qu'elle a même envisagé de se suicider. Mais ce n'est que récemment qu'elle a eu le courage d'en parler à sa famille, y compris à sa sœur aînée Crystal. Amanda a consulté 4 médecins, mais a été consternée de voir qu'aucun d'eux n'avait entendu parler de cette maladie. Aujourd'hui, elle rencontre la sexologue Crystal Hollenbeck pour essayer d'obtenir plus d'informations. Vous êtes la première personne que je connaisse dans la... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أنك نكو كما ساتندو مسامين دانتانو لله o kɔfɛ an bɛ sɔli cɛ an ka cɛ belebele ni ka kira alayhi salatu wassalam an'a ka sɔkɔnɔmaw an'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ min bɛna sen bila ninnu sen bila n'o la fo ka taa waati bila Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ waati min latigɛ o kɔfɛ an y'a mɛn bɛɛ lajɛlen fo ni foli ye foli min daminɛ ye kisi ye foli min laban ye kisi ye foli min an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah an ya kuma bɛna boli ni video ni le kan an m'an balimamuso min yela ten ko dɔ le daminɛla la depuis à l'âge de 8 ans o bɛ juma le ye tubabu ma se k'o bana tɔgɔ la yɛrɛ faamu voilà mais o sera ka bana tɔgɔ la wele cogo di ko kafoɲɔgɔnya bana voilà mais k'a fɔ ko jusqu'à présent traitement foyi fana ma se ka sɔrɔ ni koɲasɔn nugu kan maintenant ni video ni an balimacɛ dɔ y'a ci an ma an bɛ se ka mun fɔ nin video nin kɔnɔna la nin video nin fana ci ni an fana ma a diyara an ye kosɛbɛ parce que mun de bɛ ninnu bɛ cas dɔw le ye an delila ka cas minnu fana sɔrɔ an ka furakɛli fana kɔnɔna la mais i b'a ye k'a fɔ ko ninnu cas nasɔn ninnu a bɛ gbɛlɛya k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ bɔ ka kuma kan sans que a prévu yɛrɛ tɛ yen bɛɛ tɛ yen a bɛ gbɛlɛya k'a fɔ ko adamadenw bɛ se k'a la i la parce que mɔgɔ caman bɛna ta ko non karisa yɛrɛ a da de ka di kuma na walima karisa yɛrɛ bɛ bɔ de ka fɛn dɔw inventer mun de kosɔn ka se ka mɔgɔw hakili sama ka bila kɔ dɔw la comme bi a bɛ kɛ ka caya i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ sigi dɔrɔn ka miiriya dɔw ta ka fɛn dɔw monter ten ka cari réseaux sociaux kan a caman de bɛ mɔgɔw bolo caman fana b'a jate ko tiɲɛ de pourtant caman bɛ nkalon de ye voilà o de kosɔn tuma caman ko caman bɛ yen anw y'a ye mais waati tɛmɛn'u kɔnɔ an ma se k'a filmer walima an ma se ka enregistrement ta mun de kosɔn maliya kosɔn n'est pas k'a fɔ ko non ninnu tigilamɔgɔ minnu an y'a ye k'a fɔ ko ya video bɛ se ka cari walima an tun bɛ se k'a filmer k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ yɛrɛ ɲɛda yɛrɛ ma ye n'a kɛla ten i b'a ye k'a fɔ ko n'i bɔra ka kuma a kɔnɔsɔn o kan mɔgɔw b'a ye mais alhamdulillah julaw ko ten ko ni fɛn min waati sera i b'a ye k'a fɔ ko ɲa bɛ sɔrɔ fɛn tɔgɔla ma o bɛ kuma fana bɛ kɛ o ko tɔgɔla fana kan c'est que an b'alaw taara tanu k'a fɔ ko an bɛnna nin video nin fana ma o fana bɛ mun le ka se ka kunnafoni caman fana di parce que bi an b'a lɔn ko ninnu degunna sɔn nugu mɔgɔ caman b'a kɔnɔna la voilà dɔw ta bɛ kɛ n'adamadenw yɛrɛ le ye voilà dɔw ta fana bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko mais
ni shetanaw ye mais an bɛ se ka mun de fɔ a kɔnɔna la an b'a fɔ mɔgɔw ma ninnu bana ninnu an b'a fɔ de ma ko sitana bana wala sitana banaw de bɛ komi an bɛna na don a kɔnɔna la ka se ka walawala ɲam kan parce que an y'a ɲɔgɔnna ye an yɛrɛ y'an balimamuso min yɛrɛ ta yɛrɛ ye ale ta yɛrɛ ka ciya ka tɛmɛ ni denmuso nin kan hali bi faamuyali ko ɲuman Ala taala y'o di an bɛɛ lajɛlen ma an ko kafoɲɔgɔnya bana komi an y'a fɔ ɲam kan an ɲa bɛ nin video min na balimamuso nin ale yɛrɛ bɛ kumana a kɔnɔna la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min tun kan ka k'ale ma plaisir o tun kan ka k'ale ma farilafoni ye o tun kan ka k'ale ma dagamuta ye o yaramala sisan ka na k'ale ma bana ye parce que mun de a warala ale yɛrɛ ma sisan ko tɔgɔla yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ se ka contrôler voilà parce que ni kɔnasɔn nugu dɔw bɛ fɛn tɔgɔla nugu ye dɔw yɛrɛ t'a ye komi an bɛna na don a walawalaliw kɔnɔna la insha Allah taala ma façon de ka ca a nasɔnw ka ca dɛ ani wawo ka ca a kɔnɔna la komi an bɛna na filɛ ka se ka don a kɔnɔna la ka se ka walawala ka video dama dama yɛrɛ kɛ nin kan ka se ka mɔgɔ caman fana sensibiliser mɔgɔw b'a lɔn k'a fɔ ni nin ko nasɔn b'i sɔrɔ la que ça soit n'a b'i sɔrɔ la n'adamadenw de i b'a lɔn k'a fɔ ko bana de bɛ o bana tɔgɔla bɛ juma le o de fana bɛ sitana bana ye o de kosɔn i b'a ye k'a fɔ ko an ka mawudu kɔnɔna la je pense que an nana ninnu bana ninnu nasɔn ninnu caman le kan ka na don a kɔnɔna la ka se ka walawala insha Allah taala aradu belebeleba naani min b'an bolo i b'a ye k'a fɔ ko nin kumakan nana a kɔnɔna la o de bɛ juma ye al-mashakilu sihiyatu غير العادية الأمراض غير المفهوم عند الاعتبار bana minnu dɔgɔtɔrɔw ma se ka solution foyi sɔrɔ a la voilà i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ma se ka solution foyi sɔrɔ nin la c'est que olu yɛrɛ t'a lɔn ninnu kɔnasɔn ninnu bɛ kɛ ɲam kan c'est que ninnu kɔnasɔn ninnu analyse bɛna kɛ k'a dɛsɛ résultat foyi tɛna se ka sɔrɔ k'a fɔ ko résultat min bɛna di k'a fɔ ko buru bɛ se ka k'a la jamais voilà parce que ça là ça est au-dessus de leurs connaissances voilà mais bi n'a fɔla k'a fɔ ko ni bana nasɔn ninnu dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka dɔ fɔ a la dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka solution foyi fana sɔrɔ a la ka di o tigilamɔgɔ ma a dɔw yɛrɛ ils sont obligés k'o tigilamɔgɔ bila a bɛ taa psychiatre dɔ voir mun de bɛ ka to k'a bila comprimé dɔw tali la walima fɛn dɔw pour s'endormir pourtant ça là c'est le pire hali n'o kɛla i bɛna ye k'a fɔ ko nin kɔnasɔn ninnu ça va toujours se produire avec notre cerveau ni ka fɛn min daminɛ la 8 ans et aujourd'hui a bɛ 22 ans plus que ça maintenant i bɛ taa sɔrɔ parce que an ye vidéo sɔrɔ waati min na on sait pas vidéo yɛrɛ a ye nin kɛ waati jumɛn c'est que bɛna taa ye k'a fɔ ko hali bi ce genre de choses a bɛ continuer da la an b'o de fɔ ka caya an bani bɛ min ma an bɛna siri ko o de ma wallahi tibul nabawi i tɛna fulakɛ cogoya foyi sɔrɔ min ye bana bɛɛ lajɛlen fulakɛli jɛ k'a bila minɛn kelen kɔnɔ komi an ka kira alayhi salatu wasalam ka fulakɛ cogoya i t'o sɔrɔ bana dɔw bɛ yen i bɛ duniya fan 12 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ i tɛna se ka solution sɔrɔ a la i tɛna se ka kɛnɛya sɔrɔ i ka bana la n'a ma kɛ tibul nabawi ye mais bi o fulakɛ cogoya o de nana k'an buru kɔfɛfɛn yɛrɛ ye o de nana k'an buru kɔfɛfɛn yɛrɛ ye komi an bɛna na don a walawalaliw kɔnɔna la ɲam kan ka don ninnu kɔnɔna la ka se ka développer ɲam kan parce que mun de bɛ i b'a ye k'a fɔ ko bi an n'u silamɛ ninnu fɛn min yɛrɛ dila an ma an ka kira belebele nin bolo alayhi salatu wasalam an k'an kɔ don o ma i b'a ye bi ni bana fitinin y'an sɔrɔ an bɛ buru ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'an kun don fan bɛɛ lajɛlen fɛ surtout yɛrɛ ni dɔnni bɛ mɔgɔ min kun i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ jamanaba ninnu bɛɛ lajɛlen yara a dɔw yɛrɛ bɛ ta ka taa a dɔw bɛ taa siriko k'a don fan bɛɛ lajɛlen fɛ a dɔw yɛrɛ laban yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ de bɛ fatu o buru walima o tigilamɔgɔ yɛrɛ a buru bɛ ban pe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 
e o bɛna sigi ni ninnu bana ninnu ye olu kɔnɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ nafolo foyi t'a kun komi an y'an balimamuso dɔ ye waati dɔ fana la ale yɛrɛ a tun bɛ fonction belebele la mun de jamana yɛrɛ bɛ dɔgɔya farafinna yan ka fɔ ko farabɛla ka fɔ ko an ma jamana min fana yara même chose comme farafinna yan parce que mun de dɔn tun b'a bolo a dɔnna fan bɛɛ lajɛlen fɛ bana yɛrɛ k'ale sigi ale ta bɛ farikolo bana de a tala ale yɛrɛ taga ni seriko min kɛ Maroc a t'a dalon a bɔla o la ka min kɛ Inde a t'o dalon ale yɛrɛ laban fo joden dɔw dila ma Inde kana miroir dɔw fana dila ma ka bɔ Maroc a yɛrɛ photo bɛ min la min waati bɛɛ lajɛlen k'a kan ka yɛrɛ filɛ miroir la ka sɔrɔ ka kɛnɛya subhanallah hali bi faamuyali ko ɲuman Alahu taala o d'a ma komi an bɛna na n'a tɔ ye ɲɔgɔn kan inchallah